Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hasanah, NIM 2306023. Dan saya Bunga dengan NIM 2306006. Baiklah, kami akan menjelaskan tugas dari Bapak Zulfikar dengan mata kuliah pemrograman visual. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil dari ujian aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit Sederhana yang berisi tentang penyimpanan lembar identitas pasien IGD sesuai dengan Permenkes tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik, seperti halaman from identitas pasien, proses simpan data, dan halaman lihat daftar pasien. Baiklah, pertama indeks PHP. Doc type HTML lang sama dengan ID. Head meta charset sama dengan UTP min 8. Meta name sama dengan viewport. Content sama dengan width sama dengan device strip width. Initial strip scale sama dengan 1. Title from pendaftaran pasien, title. Link href https cdn.jsdeliver.net /npm/bootstrap at 5.3.3 css bootstrap.min.css rel sama dengan stylus head body class sama dengan bg link div class. Jadi Bapak, seperti yang kami buat ini, diam lah. Tuh boleh bahas banyak tuh. No. Body class sama dengan bg like, div class sama dengan container pi 5, div class row justify content center, div class call md 6, div class core shadow sm, div class core body, h2 class text center text primary mb 4 from pendaftaran pasien. From action sama dengan simpan pasien PHP, method sama dengan post, div class mb3, label from nama underscore lengkap, class sama dengan from label, nama pasien dalam kurung label, input type text, class from control, id nama underscore lengkap, name nama underscore lengkap plus CHO. Div class mb3, label for sama dengan nomor rm, class sama dengan from label, nomor dot rekam medis label, input type text, class sama dengan from control, id sama dengan nomor rm, name sama dengan nomor rm, placeholder sama dengan contoh RM 00123 request. Div class mb3 label for sama dengan nomor NIC, class from label, nomor induk kependudukan label, input type number, class from control, id sama dengan nomor NIC, name sama dengan nomor NIC, placeholder masukkan nomor induk kependudukan 16 digit, required. Div class mb3 label from nomor identitas lain, class sama dengan from label, nomor identitas lain label. Div class mb3 label from nama ibu kandung, class sama dengan from label, nama ibu kandung label.
Div class MB3 label for tempat lahir, class from label tempat lahir, label. Div class MB3 label for tanggal underscore lahir, class from label tanggal lahir, label. Div class MB3 label for JK, class from label jenis kelamin, label. Select class from select ID JK, name JK, required. Option value, pilih jenis kelamin, option. Option value tidak diketahui, 0, tidak diketahui, option. Option value laki-laki, 1 laki-laki, option. Option value perempuan, 2 perempuan, option. Option value tidak dapat ditentukan, 3 tidak dapat ditentukan, option. Option value tidak mengisi, 4 tidak mengisi, 4 select. Div class MB3 label for agama, class from label agama. Select class from select ID agama, name agama. Option value pilih agama. Option value Islam, 1 Islam. Option value Kristen, 2 Kristen. Option value Katolik, 3 Katolik. Option value Hindu, 4 Hindu. Option value Buddha, 5 Buddha. Option value Konghucu, 6 Konghucu. Option value Penghayat, 7 Penghayat. Option value lain-lain, 8 lain-lain. Div class MB3 label for suku, class from label suku. Input type text, class from control ID suku, name suku, placeholder masukkan nama suku, required. Div class MB3 label for bahasa, class from label bahasa yang dikuasai. Input type text, class from control ID bahasa, name bahasa, placeholder masukkan bahasa yang dikuasai pasien, required. Div class MB3 label for alamat, class from alamat, alamat lengkap. Text area class from control ID alamat, name alamat, rows 3, placeholder masukkan alamat lengkap pasien, text area. Div class MB3 label for RT, class from label rukun tetangga, RT label. Input type number, class from control ID RT, name RT, placeholder masukkan RT sesuai identitas 3 digit, required. Div class MB3 label for RW, class from label rukun warga, RW label. Input type number, class from control ID RW, name RW, placeholder masukkan RW sesuai identitas 3 digit, required. Div class MB3 label for desa, class from label kelurahan atau desa. Select class from select ID desa, name desa. Option value pilih kelurahan atau desa. Option value Ampang, 1 Ampang. Option value Tan XX, 2 Tanjung Nur Nan XX. Select. Div class MB3 label for KC, class from label kecamatan. Select class from select ID KC, name KC, required. Option value pilih kecamatan. Option value Kuranji, 1 Kuranji. Option value Lubek, 2 Lubek Begalung. Select. Div class MB3 label for KT, class from label kota atau kabupaten. Select class from select ID KT, name KT, required. Option value pilih kota atau kabupaten. Option value Padang, 1 Padang. Option value Padang Panjang, 2 Padang Panjang. Select.
Div class MB3 label for KD class from label kode pos label input type number class from control ID KD name KD plus holder masukkan kode pos request rate. Div class MB3 label for prof class from label provinsi. Select class from select ID prof name prof request rate. Option value pilih provinsi. Option value pilih provinsi. Option value Sumbar 1 Sumatera Barat. Option value Riau 2 Riau. Select. Div class MB3 label for negara class from label negara. Select class from select ID negara name negara. Option value pilih negara. Option value Indonesia 1 Indonesia. Option value Malaysia 2 Malaysia. Select. Div class MB3 label for alamat domisili. Class from label alamat domisili label. Text area class from control ID alamat domisili name alamat domisili rows 3 plus holder masukkan alamat domisili pasien text area. Div class MB3 label for RT domisili class from label rukun tetangga atau RT. Input type number class from control ID RT domisili name RT domisili plus holder masukkan RT domisili sesuai identitas 3 digit request rate. Div class MB3 label for RW domisili kelas sama dengan from label rukun warga atau RW. Input type number class from control ID sama dengan RW domisili name sama dengan RW domisili plus holder masukkan RW domisili sesuai identitas 3 digit request rate. Div class MB3 label for desa domisili class from label kelurahan atau desa label. Select class from select ID desa domisili name desa domisili request rate. Option value pilih kelurahan atau desa. Option value Ampang 1 Ampang. Option value TNX Tanjung Aurnan XX. Select. Div class MB3 label for KCDM class from label kecamatan. Select class from select ID KCDM name KCDM request rate. Option value pilih kecamatan. Option value Kuranji 1 Kuranji. Option value Lubek 2 Lubek Begalung. Select. Div class MB3 label for KTDM class from label kota atau kabupaten. Select class from select ID KTDM name KTDM request rate. Option value pilih kota atau kabupaten. Option value Padang 1 Padang. Option value Padang Panjang 2 Padang Panjang. Select. Itu memang berulang-ulang kok. Emang berulang-ulang ya? Itu ini nih emang berulang-ulang. Iya. Alamat domisili sama alamat ini. Div class MB3 label for prof DM class from label provinsi. Select class from select ID prof DM name prof DM request rate. Option value pilih provinsi. Option value Sumbar 1 Sumatera Barat. Option value Riau 2 Riau. Select. Div class MB3 label for negara DM class from label negara. Select class from select ID negara DM name negara DM request rate. Option value pilih negara. Option value pilih Indonesia. Option value Malaysia. Select. Div class MB3 label for nomor rumah
Kelas from label, nomor telepon, rumah atau tempat tinggal. Input type, number, class from control ID sama dengan nomor rumah, name nomor rumah, placeholder masukkan nomor telepon rumah, request rate. Div class MB3, label for nomor pasien, class from label, nomor telepon seluler pasien label. Input type number, class from control ID nomor pasien, name pasien, placeholder, masukkan nomor telepon seluler pasien, request rate. Div class MB3, label for pen, class from label pendidikan. Select class from select, ID pen, name pen. Option value, pilih pendidikan. Option value, no, tidak sekolah. Option value, SD 1. Option value, SLTP 2 atau sederajat. Option value, SLTA 3. Option value D14. Option value D45. Option value S16. Option value S27. Option value S38. Select. Div class MB3, label for pekerjaan, class from label pekerjaan. Selection class from select, ID pekerjaan. Option value, pilih pekerjaan. Option value 0, tidak bekerja. Option value PNS 1. Option value TNI Polri 2. Option value BUMN 3. Option value wirausaha 4. Option value lainnya 5, yaitu lain-lain. Select. Div class MB3, label for status, class from label, status pernikahan. Select class from select, ID status, name status, request rate. Option value, pilih status pernikahan. Option value 1 belum kawin, option value 2 kawin, option value 3 cerai hidup, option value 4 cerai mati. Select. Div class, the grid, button type, submit class, BTN primary, simpan, button. Div from, div class, text center MT4. Rep, lihat pasien, PHP kelas BTN online secondary. Div P kelas, text center, text mode MT4 MB0 2025 sistem pendaftaran pasien. P div. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini file simpan pasien. Nama pasien dibaca nama lengkap, nomor RM dibaca nomor RM, nomor NIK dibaca nomor NIK, nomor identitas lain dibaca nomor identitas lain, nama ibu kandung dibaca nama ibu kandung, tempat lahir dibaca tempat lahir, tanggal lahir dibaca tanggal lahir, JK dibaca di JK, agama dibaca agama, suku dibaca suku, bahasa dibaca bahasa, alamat lengkap dibaca alamat, RT dibaca RT, RW dibaca RW, desa dibaca desa, kecamatan dibaca KC, kota dibaca KT, kode pos dibaca KD, provinsi dibaca Prof, negara dibaca negara, alamat domisili dibaca alamat domisili, RT domisili dibaca RT domisili, RW domisili dibaca RW domisili, desa domisili dibaca desa domisili, kecamatan domisili dibaca DCDM, kota domisili dibaca KTDM, kode pos domisili dibaca KDDM, provinsi domisili dibaca Prof DM, negara domisili dibaca negara DM, nomor rumah dibaca nomor rumah, nomor pasien dibaca nomor pasien, pendidikan dibaca PEN, pekerjaan dibaca pekerjaan, status dibaca status. Format data dipisahkan dengan tanda apa tuh, Gen? Tanda garis. Garis lucu tanda apa tuh? Udah usah. Data nama pasien, nomor RM, nomor NIK, nomor identitas lain, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, JK, agama, suku, bahasa, alamat lengkap, RT, RW, desa, kecamatan, kota, kode pos, provinsi, negara,
alamat domisili, RT domisili, RW domisili, desa domisili, kecamatan domisili, kota domisili, kode domisili, provinsi domisili, negara domisili, nomor rumah, nomor pasien, pendidikan, pekerjaan, status, simpan ke file data pasien, teks, read, file date, file close, file dot time, HTML like ID, body class, big leg, div class, conser P5, di class, row justive, content center, div class, show 1 MD6, div class, cut show SM, di class, cut body text center, H4 plus alter heading, data pasien berhasil disimpan, data pasien telah disimpan ke sistem dengan sukses. Div class, reflect, justi, content, gap 3, indeks PHP, kelas PTN primary, kembali ke from. Lihat pasien PHP, kelas dengan PTN outlet, sukses. Lihat data pasien. P class, text center, text muped, MT4, MB0. 2025 sistem pendaftaran pasien. Postgrad J5 bundle, script, SRC. Selanjutnya lihat pasien. If file exists, file, data file, energy, new lines, file skip, mpt lines. If con data, echo table border sama dengan 1, plus string 0, cal padding 8, exo style background color. Nama lengkap, nomor RM, nomor NIK, nomor identitas lain, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, JK, agama, suku, bahasa, alamat, RT, RW, desa, KCKT, KD, Prof, negara, alamat domisili, RT domisili, RW domisili, desa domisili, KCDM, KTDM, KDDM, Prof DM, negara DM, nomor rumah, nomor pasien, PEN, pekerjaan, status. List, nama pasien, nomor RM, nomor NIK, nomor identitas lain, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, JK, agama, suku, bahasa, alamat lengkap, RT, RW, desa, kecamatan, kota, kode pos, provinsi, negara, alamat domisili, RT domisili, RW domisili, desa domisili, kecamatan domisili, kota domisili, kode pos domisili, provinsi domisili, negara domisili, nomor rumah, nomor pasien, pendidikan, pekerjaan, status, explode, pria. Trim, nama pasien, trim nomor RM, trim nomor NIK, trim nomor identitas lain, trim nama ibu kandung, trim tempat lahir, trim tanggal lahir, trim JK, trim agama, trim suku, trim bahasa, trim alamat lengkap, trim RW, trim RT, trim desa, trim kecamatan, trim kota, trim kode pos, trim provinsi, trim negara, trim alamat domisili, trim RW domisili, trim RT domisili, trim desa domisili, trim kecamatan domisili, trim kota domisili, trim kode pos domisili, trim provinsi domisili, trim negara domisili, trim nomor rumah, trim nomor pasien, trim pendidikan, trim pekerjaan, trim status. Exo tabel, ALSE, exo tidak ada data pasien tersimpan, ALSE file data pasien teks belum ada, echo indeks PHP kembali ke from. Baiklah, saya akan melanjutkan. Ini hasil dari from pendaftaran pasien. Pertama, nama pasien, masukkan
Masukkan namanya, terus nomor rekam medis. Selanjutnya, masukkan nomor induk kependudukan. Selanjutnya, nomor identitas. Masukkan nama ibu kandung. Masukkan tempat lahir, tanggal lahir, pilih jenis kelamin, perempuan, pilih agama, Islam, masukkan sukunya, Minang, masukkan alamat lengkap. Masukkan kelurahannya, pilih kelurahan desa, masukkan nomor handphone 08, pilih pendidikan, pilih pekerjaan, status pernikahan, simpan. Nah, setelah itu lanjut lihat data pasien. Data pasien nama lengkap Nadia Bunga, nomor RM 12345, nomor NIK 759708089982978, nomor identitas lain 20, nama ibu kandung Sahifah, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 2025, bulan 11 tanggal 3, JK perempuan, agama Islam, suku Minang, bahasa Indonesia, alamat Jalan Cendrawasih nomor 2, RT 009, RW 008, Desa Ampang, Kecamatan Kuranji, PT Padang, KD 8989880, Prof Sumbar, Negara Indonesia, alamat domisili Jalan Ahmad Yani nomor 22, RT domisili 809, RW domisili 900, Desa domisili Tang KCDM Lubek, KTDM Padang, KDDM 809998, Prof DM Sumbar, Negara DM Indonesia, nomor rumah 90990920 nomor pasien 0836866866, pendidikan S3, pekerjaan PNS status K. Baiklah, sampai di sini tugas ujian kami. Kalau ada salah dan maaf, kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.